C'est quelque chose de très très étonnant, ce concept de contact. Это что-то очень удивительное, это понятие контакта. Parce que, à mon avis, c'est le concept le plus important de toute la gestalt-thérapie. Потому что, на мой взгляд, это самое важное понятие гештальт-терапии. C'est celui qui est le concept probablement le plus révolutionnaire et le plus fondateur. Вероятно, это было самое революционное и основополагающее понятие. Et c'est celui qui a été probablement le moins étudié. И, возможно, это было все-таки наименее изученное понятие. Et le moins théorisé. И наименее теоретизированное понятие. C'est le plus révolutionnaire. C'est avec ce concept que Peirce et Kuhlmann vont construire tout l'édifice théorique de la gestalt-thérapie. Это самое революционное понятие, с которого Перс и Гудман выстроили полностью свою теорию гештальт-терапии. Et que donc il va y avoir le passage du paradigme traditionnel qui précédait la gestalt-thérapie. И таким образом обозначен переход от традиционной парадигмы, которая предшествовала гештальт-терапии, à une nouvelle conception de la psychothérapie новой proposée par la концепции gestalt-thérapie. психотерапии, которая была обусловлена именно гештальт-терапией. Mais je crois qu'en même temps, on ne l'a pas compris tout de suite. Но я думаю, что это сразу не было понято. Contact, c'est un mot banal. Контакт – это очень банальное слово. On l'utilise dans la vie quotidienne tout le temps. Его используют в повседневной жизни постоянно. Et en gestalt-thérapie, contact, ça, à la fois ça utilise des significations de la vie quotidienne, И в гештальт-терапии одновременно она сохраняет значение повседневной жизни, mais en même temps, ça a un sens extrêmement spécifique. и в то же самое время она имеет совершенно особое значение. Contact, ça désigne Контакт обозначает toutes les opérations все операции, qui se produisent entre l'organisme et son environnement. которые происходят между организмом и его средой. C'est-à-dire comment un organisme à la fois va contacter l'environnement То есть как организм будет контактировать со средой, et comment l'organisme est contacté par l'environnement. и как именно среда с ним контактирует с организмом. Ça veut dire que je suis toujours en contact. Это говорит о том, что я всегда нахожусь в контакте. Je suis toujours en contact avec quelque chose ou quelqu'un. Я всегда нахожусь в контакте с чем-то или с кем-то. Et que ce qui va faire figure dans mon contact И то, что станет фигурой в моем контакте, va se déplacer sans arrêt. оно будет постоянно перемещаться. Alors c'est là que le mot contact devient compliqué. И именно поэтому слово «контакт» становится сложным. Parce que à la fois, par exemple, quelqu'un par là me pose une question, je vais établir le contact avec cette personne qui me pose une question par là. Например, Et puis кто-то quelqu'un задает par вопрос, là va me poser une question, je vais déplacer mon contact et je vais être en contact ici. то есть, например, кто-то задал мне вопрос, я устанавливаю контакт с ним, а потом другой задает вопрос, и я уже перемещаю свой контакт на другого Et человека. puis une fois que je vais avoir répondu à ces deux questions, je vais m'enfoncer dans mon fauteuil et je vais sentir le contact de mon dos sur la chaise. И когда я опять задал вопрос, я удобно сажусь на свой стул, прикасаюсь спиной к спинке стула, и у меня уже контакт именно со спинкой стула. Bon, et puis l'instant d'après, je vais sentir que je commence à avoir un peu faim et ça va être la figure de contact à ce moment-là. И уже спустя минуту я ощущаю то, что я голоден, и тоже возникает фигура нового контакта. C'est-à-dire que dans un sens très spécifique,
en gestalt thérapie, Согласно contact, ça veut dire aussi la construction d'une figure. контакт также обозначает конструкцию фигуры. Это как раз в этом заключается специфическое значение этого понятия. Ça veut dire que si on me pose une question par là, ce qui va faire figure, c'est la personne qui me pose cette question. Например, Et je vais construire une figure de contact ici. Je déplace ma figure et ça va être un autre contact par là. например, человек мне задает вопрос, и он является сам фигурой контакта, и я создаю фигуру вместе с ним. Затем я перемещаю уже на другого человека, который задаст другой вопрос. Alors en fait, ce à quoi on devrait, ce que Père Sigmund ne disent pas, mais qu'il faudrait vraiment développer, То, что не было сказано Перцем и Гудманом, но что нуждается в развитии, c'est que on ne devrait jamais utiliser le mot contact нельзя использовать слово «контакт» sans préciser deux choses. без уточнения двух вещей. Premièrement, contact Во-первых, контакт avec quoi ou avec qui, с чем или с кем, et deuxièmement, и во-вторых, contact comment. контакт как, Sous quelle forme? в какой форме. Alors, je m'explique. Я объясню. En ce moment, on pourrait dire, je suis en contact avec vous. Например, можно сказать, что в этот момент я в контакте с вами. Bon. Mais hier, quand j'étais dans l'avion, Но вчера, когда я был в самолете, à certains moments, j'étais déjà en contact avec vous. в некоторые моменты я уже был в контакте с вами. C'est-à-dire que je pensais, j'essayais de retrouver les visages de ceux qui étaient là la dernière fois. То есть я думала о вас, я пытался вспомнить лица с Je прошлого pensais à cette года, salle, я думала об этом помещении, je pensais à ce qu'on allait faire ensemble, comment on allait le faire. я думала о том, что мы будем делать с вами вместе, как это мы будем делать. C'est-à-dire que j'étais déjà en contact avec vous. Это говорит о том, что я уже был в контакте с вами. Mais ce n'était pas la même forme de contact que maintenant. Но это не та же форма контакта, которую мы имеем сейчас. Et vendredi, quand je serai dans mon avion de retour, И в пятницу, когда я буду уже возвращаться на et puis самолете, même samedi, dimanche, lundi, и затем в субботу, воскресенье, понедельник, à certains moments, je serai amené aussi à penser à certains moments qu'on aura vécu ensemble. в какие-то мгновения я буду вспоминать о тех моментах, которые мы с вами C'est-à-dire que je прожили serai вместе. aussi en contact avec vous ou avec certains d'entre vous. То есть я опять-таки буду в контакте с вами или с кем-то из вас. Encore une autre forme de contact. Еще одна форма контакта. Donc, contact comment? То есть контакт как? Je peux être en contact visuel. Я могу быть в визуальном контакте, Je peux être en contact physique, я par могу le быть toucher. в физическом контакте, прикоснуться, Je peux être en contact par l'écoute. я могу быть в контакте посредством слуха, Je peux être en contact émotionnellement. я могу быть в эмоциональном Je peux контакте, être en contact par le souvenir. я могу быть в контакте через Je peux воспоминания, être en contact par l'anticipation. я могу быть в контакте посредством антиципации Je peux être en contact par la fantaisie, etc. и фантазии и так далее. Tout ça, ce sont des modalités de contact. Все это модальности контакта. Bon, et contact avec quoi? И контакт с чем?
dans l'introduction de leur livre, Perls et Goodman utilisent un petit exemple que j'aime beaucoup, je le cite souvent. Введение в книгу Перлс и Гудман приводит пример, который я очень люблю и очень часто привожу. Ils disent à un moment donné, Они говорят в определенный момент, si je visite une exposition de peinture я посещаю выставку живописи. et que je suis en train de contempler un tableau, Я наслаждаюсь, глядя на какую-то из картин. ça tombe bien, il y en a plein ici. Здесь их очень много. Est-ce que je suis en contact avec ce tableau Нахожусь ли я в контакте с этой картиной, ou est-ce que je suis en contact avec le critique d'art de mon journal favori? или я нахожусь в контакте с искусствоведом и любимой газетой? Est-ce que je regarde ce tableau? Est-ce que c'est avec ce tableau que j'établis le contact? Ou est-ce que entre ce tableau et moi, je mets toutes mes connaissances esthétiques, de l'histoire de l'art, etc. То есть я нахожусь в непосредственном контакте с картиной, или между мной и картиной находятся все мои знания касаемо истории, искусства, живописи. Une autre, alors si je fais la transposition de ça dans la psychothérapie, Если это мы перенесем в психотерапию, le client qui est assis en face de moi et qui m'exprime sa colère, клиент, который сидит напротив меня и выражает свой гнев, ярость, est-ce qu'il est en contact avec moi в контакте ли он со мной? ou est-ce qu'il est en contact avec sa mère, avec son père, avec son conjoint? Или он в контакте со своим папой, мамой или сожителем? Question. Вопрос. Alors là, il y a deux écoles. Здесь есть две Et школы. il y a deux orientations chez les gestalt thérapeutes. Среди гештальт-терапевтов есть два направления. Isadore Fromm, Они обожают Фрома, qui était mon formateur, и я также его люблю, я также у него много учился, qui faisait partie du groupe des origines. который как раз был у истоков. Lui, il n'était pas d'accord avec Goodman, Он не был согласен с Гудманом, parce que certains l'ont parlé tout à l'heure de ça, je ne sais plus qui. некоторые из вас уже говорили об этом, я точно не помню кто, De bon contact ou mauvais contact. о хорошем контакте или плохом контакте. Pour Fromm, il n'y a pas de bon contact ou de mauvais contact. Для Фрома нет такого хороший контакт или плохой контакт. Pour Fromm, c'est où il y a contact, où il n'y a pas contact. Для Фрома где есть контакт, где нет контакта. Presque comme on parle du contact en électricité. Почти так же, как говорят о контакте в электричестве. Quand je mets la prise dans le mur, Когда я вставляю розетку в стену, j'établis le contact я устанавливаю контакт. et la lumière s'allume. Là, il y a le contact. И свет зажигается. Et quand j'enlève la prise, il n'y a plus Когда de я contact. вытаскиваю ее, потом Il n'y a plus d'électricité. нет больше Donc электричества. c'est oui ou c'est non. То есть есть или нет? Contact ou pas contact. Контакт есть или нет? Bon. Des fois je suis d'accord avec ça, des fois je suis pas d'accord avec ça. Иногда я с этим согласен, иногда с этим не согласен. Mais justement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Ну, правда, как я уже говорила сейчас, si on différencie les formes de contact, если мы различаем формы контакта, les choses peuvent être plus affinées. вещи могут быть более тонкими.
Imaginez, prenons une situation caricaturale. Возьмем, например, такую карикатурную ситуацию. Imaginez que je sois en train de faire l'amour avec ma femme. Представьте, что я занимаюсь любовью с моей женой. Et puis, en faisant l'amour avec elle, je me mette à penser, à rêver à quelqu'un d'autre. И в то время, когда я занимаюсь любовью с моей женой, я начинаю думать о ком-то другом, Que j'aimerais bien conquérir. который я хотела бы завоевать. Bon. Alors, avec qui je suis en contact? С кем я в контакте? Разные виды контакта. Exactement. Exactement. Il y a, on ne peut pas nier qu'il y a une forme de contact entre moi et mon épouse. Конечно, нельзя отрицать, что нет контакта между мной и моей супругой. Mais il y a aussi une autre forme de contact qui se développe simultanément. Но также параллельно проходит другой контакт. Et donc, ce qui fait que le contact avec mon épouse, d'une certaine manière, va être estompé, réduit, diminué. Контакт, который у меня происходит с моей женой, он будет немножко сокращен, уменьшен. Et le contact avec la personne de mon fantasme va être aussi amputé d'une dimension. Контакт, который у меня происходит с фантазией, с женщиной фантазией, это он будет увеличен в размере. Donc il y a deux contacts simultanés appauvris. То есть есть два параллельных объединенных контакта. Tous les deux vont être appauvris. Потому что оба контакта, они все-таки будут объединенными. Alors, en même temps, ce que l'on dit, В то же самое время, то, что уже было сказано, c'est qu'on ne peut être en contact qu'avec une chose à la fois. можно быть в контакте с одной вещью только раз. Le self ne peut être engagé que dans un contact à la fois. Self может быть только раз быть вовлечен в контакт. Mais en même temps, on peut passer très très vite de l'un à l'autre. Но в то же самое время можно переходить очень быстро от одного к другому. C'est-à-dire que, si je reprends mon exemple, à certains moments, c'est plutôt la personne de mon fantasme qui va être en figure pour moi. Если я продолжу с тем же самым примером, то в какие-то моменты это будет именно женщина в моих мечтах. Et à d'autres, une seconde suivante, ça peut être mon épouse. В следующей секунде это уже может быть моя супруга. Et puis ça peut permuter très vite. И это может меняться, переходить от одного к другому очень быстро. Donc, pour nous, dans un sens très technique, le contact, c'est aussi qu'est-ce qui fait figure. Для нас в таком техническом смысле очень важно знать, что же фигурой является. Et c'est vrai que dans la théorie de la Gestalt-thérapie, le concept de contact et le concept d'awareness sont souvent très très proches. И поэтому в гештальт-терапии понятие контакта и понятие непосредственного сближения, оно очень важно. Parce que ce dont je suis conscient, c'est ce avec quoi je suis en contact. То, что я осознаю, это то, с чем я нахожусь в контакте. Percy Goodman dit il n'y a pas de conscience sans contact, Перси и Гудман говорят, что нет сознания без контакта, mais il peut y avoir contact sans conscience. но можно иметь контакт без сознания. Par exemple, je peux avoir mes pieds en contact avec le sol sans être conscient de ce contact de mes pieds avec le sol. Например, мои ноги могут быть в контакте с полом, но я не осознаю этот контакт. Donc, il n'y a pas de conscience
sans contact, pour que je sois conscient de quelque chose, il faut que je me connecte avec ce quelque chose, il faut que je le contacte. То есть нет сознания без контакта, потому что надо, чтобы я что-то выводил для контакта, чтобы я это воспринимал. Par la perception, par le souvenir, par la pensée ou autre. Через восприятие, через воспоминания, через чувства. Mais je peux aussi être en contact Я могу также без контакта, sans en être conscient. не осознавая этого.